Bismillahirrahmanirrahim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أيها الإخوة الكرام، أيها الطلبة الأجلاء، أيها الأحباب، أيها المجاهدون في سبيل الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا إلى هذا المكان المبارك، إلى هذا المعهد الشريف، إلى هذا الثغر من ثغور الإسلام، ووجدناكم ترابطون هنا تجاهدون في سبيل الله لأنكم تطلبون العلم الشرعي، وطالب العلم في جهاد مستمر وهو في سبيل الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم. والكلمة ستكون قصيرة، يمكنك أن تترجم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Setelah beliau memuji Allah, bersalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, wahai para santri, wahai para pejuang-pejuang agama, kami datang ke tempat yang penuh berkah ini, ke pesantren yang sangat mulia ini, ke tempat benteng di mana Islam dijaga dari serangan musuh-musuhnya. Dan kami mendapati ternyata antum semua sekarang berada di dalam benteng tersebut. Kalian menjaga agama Islam ini, kalian sedang berada di dalam perjuangan di jalan Allah Jalla Jalaluh. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu adalah termasuk jihad yang terus menerus, dan pahala jihad kalian dapatkan. Maka beruntung sekali bagi kalian semuanya. هذه الكلمة القصيرة سنوجهها إليكم لتشجيعكم ولإشعاركم بأنكم في جهاد وفي عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون كل ما يطلبه، أقصى ما يطلبه المسلم هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى، لأنكم كما تعرفون الله هو الذي دعانا إليه، قال ففروا إلى الله. ونحن حين نسير إليه ماذا نتمنى أن نجده عند الله؟ هو مرضاته سبحانه وتعالى، هو أن يرضى عنا. بعضهم
ya'budu llaha min ajli makhluq, min ajli an yadkhula al-janna. Fal-jannatu daru ikramin liman radiyallahu anhu. Lidhalika nahnu aw ma yanbaghi alayna huwa an na'budahu li'annahu Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa min ajli al-janna wala min ajli khawfi 'adhabihi, bal na'buduhu li'annahu Allahu al-mustahiqqu lil-'ibada wa nahnu 'ibaduhu ad-du'afa'u al-'ajizuna al-fuqara'u ilayhi. Amarna wa yajibu 'alaina an nunaffidha ma amara, والذي أمرنا به هو أن نعبده. وغاية هذه العبادة هي مرضاة الله سبحانه وتعالى، هي أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. وإذا رضي الرب رضي العبد. في القرآن الكريم تجدون دائما إذا قال المولى سبحانه وتعالى رضي الله عنهم، بعد ذلك تجدون ورضوا. إذا رضي المولى سبحانه وتعالى سوف يرضى العبد بعد ذلك. لكن ذلك لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الذي يصل إلى هذه الرضا رضوان الله الأكبر هو الذي خشي الله تعالى وعاش بتقوى الله تعالى. وقال في آية أخرى كريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يمكن أن يخشى الله العبد ويتقه ويخافه إلا للعالم والمتعلم، إلا لأهل العلم. هم الذين يخشون الله ويتقون الله حق تقاته. الشيخ طولت كثيرا. بسم الله. Alhamdulillah. Perkataan yang singkat ini akan saya sampaikan kepada antum semuanya untuk menyemangatkan antum, untuk menggugah sanubari antum bahwasanya antum sekarang berada di dalam jihad, di dalam perjuangan. Antum semua sekarang dalam ibadah, dalam suatu amalan yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana kita ketahui bahwa puncak tujuan orang Islam dalam segala sesuatu yang dilakukannya di dunia ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memang disuruh oleh Allah untuk menuju itu. Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Larilah kamu menuju Allah. Maksudnya apa? Perjalanan kita semuanya dalam segala aktivitas kita adalah berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena mencari makhluk, yaitu surga, atau karena takut pada makhluk, yaitu takut disiksa di neraka. Tidak. Kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, taat kepada Allah adalah karena memang Allah itu berhak untuk disembah. Karena Allah itu adalah zat satu-satunya yang berhak kita beribadah kepadanya, yaitu karena kita bertujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Jadi puncak ibadah kita kepada Allah adalah karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Hendaknya itu yang kita cari, yang kita usahakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah itu ridho kepada hamba, maka pasti akhirnya hamba itu ridho kepada Allah juga. Disebutkan di dalam Al-Quran selalu, kalau Allah ridho kepada hamba, maka setelah itu hamba pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tetapi siapa yang Allah ridho kepada dia? Dzalika liman khasyiya rabbah, yaitu bagi orang yang dia takut kepada Allah. Itulah yang Allah ridho kepada dia. Maka perjalanan kita menuju ridho Allah, perjalanan kita menuju perkara yang paling besar, waridwanun minallahi akbar. Ridho Allah adalah perkara yang paling besar. Kemudian kehidupan kita adalah kehidupan orang yang takut kepada Allah,
kehidupan orang yang takwa. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Dan enggak mungkin kehidupan kita, kehidupan orang yang takut kepada Allah, kehidupan orang-orang yang takwa, kecuali kita mempunyai ilmu. Karena enggak bisa takut kepada Allah sebenar-benarnya, enggak bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kecuali dia ini orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Wa antum ya ikhwani bifadlillahi ta'ala syabab أو غالبيتكم شباب والشباب هم أمل هذه الأمة لأن الذين وصلوا إلى 60 أو أكثر فهؤلاء هم لا يرجى منهم إلا الدعاء والذي لم يصل إلى 20 أيضا لم يقوى عوده بعد. إذن الأمل في الشباب وهو أو وهم أنتم. والشاب أفضل ما يتجه إليه ويطلبه هو العلم. في بلادنا بلاد الشنقيط كان علي أن أعرفكم بهذا الفقير الذي يتكلم معكم، وهو فقير لا شيء، ليس عالما بل طالب علم ربما أو لم يصل إلى حد طلب العلم، لكنه محب للعلم وأهله، من السنغال، من دولة السنغال، من إفريقيا. وفي بلادنا في البلد المجاور لنا موريتانيا شنقيط رجل حكيم رحمه الله تعالى، له أبيات 3 للشباب. قال: الشاب في بداية أمره يقف أمامه 3 أمور. الأمر الأول هو أن يتجه إلى طلب العلم، والأمر الثاني أن يتجه إلى طلب المال والرزق، والأمر الثالث أن يتجه إلى النساء إن كان رجلا، أو أن يتجه إلى الرجال إن كانت امرأة. وهو ينصح الشاب يقول له: إذا اتجهت إلى الأمر الأول العلم سوف تحصل على الأمرين الباقيين، ستحصل على المال ستنال حظك من النساء إن شاء الله. لكن إذا اتجهت إلى الأمر الثاني وهو المال لن تحصل على العلم أبدا، لكنك ربما ستحصل على حظك من النساء. وإذا اتجهت مباشرة إلى الأمر الثالث النساء لن تحصل على المال ولن تحصل أبدا على العلم، وستتركك النساء، لأن النساء لا تتعامل مع من لا مال له ولا علم له ولا شيء عنده. ساق هذه الحكم في أبيات 3. قال: وما همة المرء عند بلوغه سوى العلم والمال والخرد الفضل، فمن يبتدئ بالعلم نالهما معا ونال ما تمنى واعتز وافتضل، ومن يبتدئ بالمال نال خريدة وكان الجهل من علمه بدل، ومن يبتدئ بالخول يفقدهما معا ويفقدنهن ويبقى على العول. إذن أفضل ما تطلبه أيها الشاب المسلم هو العلم. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah para pemuda. Para pemuda adalah harapan umat. Karena orang-orang yang sudah mencapai umur 60-an tahun, enggak ada daya, enggak ada upaya bagi dia kecuali hanya mendoakan. Dan orang-orang yang belum mencapai umur 20 tahun, maka dia belum mencapai akal sempurna sehingga belum juga bisa diharapkan. Akan tetapi
kalian adalah para pemuda, maka kalian adalah harapan umat ini. Di negeri kami, Syengkit mana Senegal? Syengkit Mauritania. Mauritania. نعم. Arafna anna Syengkit ada biladul ulama kabir. نعم. Masya Allah. نعم. Beliau berada dari Syengkiti, Mauritania, Senegal. Itu ulama banyak sekali keluar dari sana. بلدان متجاوران. Dua kota yang bertetangga satu sama lain, Syengkit dan Mauritania. Beliau mengatakan di negeri kami, para pemuda, mereka itu betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ada seorang lelaki yang ulama yang sangat bijaksana, yang beliau ini mempunyai 3 bait syair. Di dalam 3 bait syair itu beliau memberi nasihat kepada para pemuda, memberi nasihat kepada orang-orang yang berada di masa yang sangat gilang gemilang, yaitu masa muda. Beliau tadi dengan tawadhu'nya, kalau saya mungkin belum mencapai ulama atau bahkan belum mencapai pencari ilmu katanya. Masya Allah, beliau ulama besar. Masya Allah. Min tawadhu'ikum. Pemuda dalam perjalanannya dihadapkan dengan 3 perkara. Pemuda dalam perjalanannya dihadapkan pada 3 perkara. 1, konsentrasi mencari ilmu. 2, konsentrasi mencari harta dan rezeki. Yang ketiga, konsentrasi mencari wanita. Kalau dia laki-laki, atau konsentrasi cari laki-laki kalau dia wanita. Orang yang pertama, yaitu yang dia ini sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka dia akan dapat ilmu dan dapat 2 sisanya. Harta akan dapat, wanita juga akan dapat. Tapi orang muda yang dia mencari harta dan rezeki, maka dia akan cari dapat harta dan juga mungkin dapat wanita. Tetapi ilmu mustahil dia untuk dapat. Enggak mungkin dia mendapatkan ilmu. Begitu juga yang ketiga, yaitu orang yang masa muda dihabiskan untuk pacaran, mencari wanita. Maka barangkali dia dapat wanita, bahkan kemungkinan besar wanita pun akan lari dari dia. Karena wanita nggak mau laki-laki yang nggak punya harta, apalagi nggak punya ilmu. Wanita nggak mau laki-laki yang nggak punya harta, apalagi nggak punya ilmu. Maka orang yang ketiga ini hanya mencari wanita aja, maka ujung-ujungnya 0. Wanita nggak dapat, harta nggak dapat, ilmu nggak dapat. Maka beruntunglah kalian yang mencari yang pertama, yaitu mencari ilmu. Maka kalian akan dapat ilmu, kalian akan dapat harta, dan kalian akan dapat wanita. Kemudian beliau tadi baca syair 3 itu, kita dengar sendiri tadi syairnya. Ayo, fadhal. لذلك أيها الشباب أوصيكم بمواصلة هذا الدرب. هذا الطريق الذي أنتم عليه هو طريق رضا الله تعالى، وهو طريق النجاح، وهو طريق الحصول على كل ما تريد في هذه الدنيا وفي الآخرة. كما تعلمون أنتم ونحن جميعا إمامنا الأكبر هو الإمام الشافعي، ونحن في بلاد المغرب العربي في السنغال مذهبنا هو المذهب المالكي، والإمام مالك كما تعلمون هو تتلمذ على يديه الإمام الشافعي، هو شيخ الإمام الشافعي كما تعلمون. والإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. العلم هو باب كل مرغوب أو مطلوب في هذه الدنيا وفي الآخرة. تعلمون حتى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا
كنت تتدبر القرآن الكريم لن تجد شيئا يقول له الله سبحانه وتعالى اطلب مني هذا الشيء إلا العلم. شيء واحد في القرآن الكريم نجد الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أنت أطلب مني هذا الشيء أن أزيدك منه، وهو العلم، حيث قال له سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. إذن العلم هو الذي يشرف طالبه به، والعلم هو الذي يميز الإنسان عن البهائم، كما قال الحسن البصري الإمام الكبير التابعي الجليل الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول العلم هو الذي يميز الإنسان عن البهائم. والذين تعرفون هناك أولياء لله تعالى أحبهم الله تعالى فأحبوه يحبهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ أين حفاظ القرآن الكريم؟ يحبهم يحبهم فيحبونه، يعني حب الله هو الأول، هو السابق، ثم بعد ذلك يحب العبد ربه. هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى، إن الله اصطفاه عليكم، ماذا بعد ذلك؟ وزاده بسطة في العلم. إذن ما يعطيه الله لأوليائه أول ما يعطيهم هو العلم. قال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هؤلاء الذين أحبهم الله واختارهم واصطفاهم من خلقه أول ما يعطيهم هو العلم. لذلك لن تجد وليا جاهلا أبدا، هذا لا يوجد ولم يوجد، لأن الذي اختاره الله تعالى واصطفاه أول ما يعطيه هو العلم، هو أن يعلمه وعلمناه من لدنا علما. إذن العلم هو أفضل ما يطلبه الإنسان في هذه الدنيا. العلم الشرعي الحنيف المتمثل في القرآن الكريم في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والعلوم الأخرى كما تعرفون هي داخلة في هذين المرجعين في الكتاب والسنة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan kepada kalian semua terus-menerus istiqomah di dalam jalan yang mulia ini, yaitu jalan ridhonya Allah, jalan kesuksesan, jalan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan, urusan dunia maupun urusan akhirat. Antum di Indonesia bermadzhab Syafi'i, kami di Senegal bermadzhab Maliki. Seperti kita ketahui, Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i dalam nasihatnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Orang yang ingin mendapatkan dunia maka hendaklah cari ilmu. Orang ingin mendapatkan akhirat hendaklah cari ilmu. Orang yang ingin dapatkan dunia akhirat maka hendaklah cari ilmu. Artinya apa aja yang kita inginkan, urusan dunia, urusan akhirat, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, kuncinya adalah ilmu.
hatta junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di Al-Quran tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Mintalah tambahan, pasti aku beri. Apa itu? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia untuk dicari, dan para pencarinya pun dia ikut menjadi mulia. Ilmu adalah sesuatu yang bisa membedakan antara manusia dengan binatang-binatang ternak. Sebagaimana perkataan tabi'in yang mulia, yaitu Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-ilm huwa alladhi yumayyizu bainal insan wal bahaim. Ilmu adalah perkara yang bisa membedakan antara manusia dan binatang-binatang ternak. Dengan ilmu orang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluhu. Enggak ada orang yang dipilih oleh Allah jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, kecuali dia pasti diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia dicintai oleh Allah, akhirnya mereka pun cinta kepada Allah. Jadi pertama kali Allah yang mencintai mereka, baru kemudian yang kedua mereka mencintai Allah. Artinya apa? Mereka itu dipilih oleh Allah untuk Allah. Karena mereka dipilih oleh Allah, akhirnya mereka diajari ilmu oleh Allah, akhirnya mereka mengamalkan ilmu, akhirnya mereka dicintai oleh Allah. Istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi dipilih, dikasih ilmu. Atainahu min indina abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah, kemudian beliau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu enggak ada satu wali pun min auliyaillah jalla jalaluh yang jahil, yang bodoh, yang enggak punya ilmu, itu enggak ada. Semuanya karena mereka dipilih oleh Allah, akhirnya mereka diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ilmu syariah. Ilmu syariah. Adapun ilmu-ilmu yang lain semuanya masuk di dalam ilmu syariah. لكن كما نعلم جميعا فطلب العلم ليس سهلا، ليس أمرا سهلا ولا لذيذا ولا هنيئا ولا مريحا. يكتنف هذا الطلب دائما كثير من الصعوبات والمشقات والأتعاب والمشاكل والتعامل مع الناس والاحتكاك بهم، ويؤذيك الناس. لكن الذي يريد العسل لابد من أن لا يخاف النحل، لأن النحل إذا أردت عسله سوف يلسعك. لذلك كل من انتفع في هذه الدنيا فلا بد أن يخوض في هذه المصاعب والمتاعب والمشقات والإهوال العظام. يقول الشاعر العربي: العلم أوله مر مذاقته لكن آخره أحلى من العسل. لذلك في البداية في الطلب لا بد أن تتعامل مع هذه الصعوبات. ما الذي يعينك على تحمل هذه المشقات؟ هو شيء واحد، وهو الصبر. أن تصبر لله تعالى، وأن تعرف قدر ما تطلبه، وأن يكون لك عزم أكيد وهمة عالية، لأن العلم ليس للضعفاء بل للرجال، والرجال هم الذين يخوضون المشقات والصعوبات والمتاعب والأهوال العظام. لذلك على طالب العلم أن يستعد لمثل هذه الصعوبات والأذى
وأن لا يلتفت لكلام الناس. يقول شيوخنا رضي الله عنهم: الملتفت لا يصل أبدا، الذي يسير ويلتفت يمينا وشمالا هذا لن يصل إلى هدفه أبدا. الذي سيصل إلى هدفه هو الذي يسير ولا يلتفت، يجعل نصب عينه هدفه، وهدفه هو الثمرة التي سيكرمها الله تعالى بها من وراء سيره وسعيه وعمله والمشقات والأتعاب والصعاب التي سار عليها. لذلك كان شيخنا الشيخ أحمد بامبا، وهو شيخنا الذي إمامنا في السنغال، له قصيدة قصيرة كتبها لطلبة العلم، يقول لهم: كن كاتما للضر والبؤس تنل قصدا وتعلو الجيل يا متعلم، لا تكثر الشكوى فكن متجلدا حتى تظن الناس أنك منعم. فالعلم لا يعطى لمن يخشى طوى. تعرفون الطوى؟ وهو الجوع الذي لا يصبر على الجوع لن يجد العلم أبدا. فالعلم لا يعطى لمن يخشى طوى، بل ربنا عبدا صبورا يلهم. داوم على درس العلوم مطالعا، يا ويح طمس للطوى يتجمجم. لا تستغل بالرزق إذ رب الورى متكفل الرزق الذي يتعلم. واخشى الإله لدينه متحافظا إذ لا ينال العلم عاص مجرم. نائل الكواعب والغواني واعتزل، إن تدن منها من ردا لا تسلم. لا تشتري الدنيا بأخرى يا فتى، من باع نورا بالدجى فسيندم. قصيدة قصيرة لكن لطالب العلم. وكما تعلمون العلم نور، ونور الله لا يعطى لعاص كما قال شيخنا. تعرفون إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه له بيتان رائعتان أو رائعان وهذا البيت، هذان البيتان أنشدهما في مناسبة كان يشتكي إلى شيخه وكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. لهذين البيتين مناسبة، وهي كما روي أن الإمام الشافعي كان يحفظ كل شيء يقع عليه بصره، لكن في فترة من الفترات لاحظ أنه ينسى كثيرا، فشكى أمره إلى شيخه الوكيع ابن الجراح، وقال له بأنه في هذه الأيام أنا أنسى كثيرا. لماذا؟ فقال له الشيخ: ربما نظرت إلى امرأة. فأنشد الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. يا شيخ طول. بعدين البيت من شيخ أحمد، أحمد بامبا. أحمد بامبا نعم. نريد أقرأ حبة حبة بعدين إن شاء الله، نترجم له إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jalan ilmu ini sebagaimana kalian ketahui tidaklah mudah. Jalan ilmu ini banyak kesulitan, banyak rintangan, banyak hambatan. Kita harus bergaul dengan orang-orang, bahkan mereka tidak sedikit yang menyakiti kita, mengganggu kita. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin mendapatkan madu enggak boleh takut sama lebah.
nggak boleh takut sama sengatan lebah. Karena madu didapatkan harus lewat tantangan-tantangan, yaitu sengatan-sengatan lebah. Begitu juga ilmu. Ulama mengatakan al-ilmu murrun. Al-ilmu awwaluhu murrun mazaqatuhu. Al-ilmu awwaluhu murrun mazaqatuhu, lakinna akhirahu ahla minal asal. Ilmu permulaannya itu rasanya pahit, akan tetapi penghabisannya lebih manis daripada madu. Meskipun pahit, meskipun banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak hambatan, tetapi akan membantu kita untuk sukses dalam mencari ilmu sesuatu yang satu. Apa itu? Kesabaran. Kesabaran inilah yang menjadikan orang-orang menjadi kokoh, para lelaki menjadi kuat, tegar menghadapi seluruh kesulitan, tantangan, rintangan-rintangan. Dan dia tidak akan menoleh sama sekali kepada bisikan-bisikan kanan, kiri, depan, belakang. Karena guru kami di Senegal, beliau mengatakan orang yang suka menoleh tidak akan sampai pada tujuan. Oleh karena itu kita nggak boleh menoleh kanan, kiri, depan, belakang, tapi kita harus terus. Di depan mata kita adalah target-target kita, tujuan-tujuan kita. Di depan mata kita adalah target-target kita, tujuan-tujuan kita. Nggak boleh menoleh kanan kiri. Semua rintangan, kalau kita ini targetnya adalah tujuan kita terakhir, pandangan kita adalah target kita terakhir, maka kita akan menghadapi rintangan itu sangat mudah. Menghadapi tantangan itu sangat ringan. Guru kami, Syekh Ahmad Bamba. Syekh Ahmad Bamba di Senegal, beliau mempunyai kasidah singkat untuk para santri, yang mana kasidah ini insya Allah akan membuat kita semangat dan membuat kita menjadi tabah menghadapi rintangan-rintangan dalam mencari ilmu. Fadhal, kun katiman lidurri wal bu'sa. Jadilah kamu orang yang siap menyembunyikan mutiara dan perkara-perkara yang tidak enak dalam mencari ilmu. Tanal qasdan wa ta'lul jila ya muta'allimu. Kamu akan mencapai tujuan dan kamu akan bisa membentuk generasi yang hebat di masa yang akan datang. La tukthir syakwa. Jangan banyak mengeluh. Fakun mutajallidan. Jadilah orang yang tegar, kokoh dalam setiap tantangan. Mana syuja'? Naam. Aywa, syuja', pemberani. Hatta tadhunna an-nasu annaka mun'am. Sehingga orang-orang menyangka kamu itu selalu dalam kenikmatan sebab ketegaran kamu dalam menghadapi ujian. Fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawa. Ilmu enggak akan diberikan kepada orang yang takut lapar. Bal rabbuna 'abdan saburan yulhimu. Akan tetapi ilmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi ilham oleh Allah sifat kesabaran yang selalu menyertai dia. Dawim ala darsil ulumi mutali'an. Terus meneruslah kamu dalam mencari ilmu, dalam memutalaah ilmu. Ya wayha timsin, di mana mar'i imri'in. Ya wayha timsin littawa yatajamjamu. Ya wayha timsin, ya wayha rajulin mar'in min bisababil ju'i yadkhulu huna wa hunak wa la yastaghilu bi matlubihi. Sangat merugikan, sangat menyesalkan orang yang dibuat terpontang-panting oleh rasa laparnya. La tastaghil birrizqi idh rabbul wara mutakaffilun rizqal ladzi yata'allamu. Jangan kamu sibuk dalam mencari rizki, karena Allah Jalla Jalaluhu telah menjamin rizki orang yang mencari ilmu. Waqshal ilaha lidinihi mutahafizan. Takutlah kepada Allah
dalam keadaan menjaga agama yang diberikan oleh Allah kepada kita. إذ لا ينال العلم عاص مجرم. Karena nggak akan dapat ilmu orang yang maksiat, orang yang durhaka. نائل كواعب، نائل بمعنى ابتعد عن الكواعب، نائل كواعب والغوانية واعتزل إن تدن منها من ردا لا تسلم. Min rada la taslamu. Jauhilah para wanita yang suka menggoda, yang suka mengganggu. Karena orang yang tidak selamat dari godaan para wanita, dia tidak akan selamat dari kehinaan yang menghancurkannya. لا تشتري الدنيا بأخرى يا فتى. Jangan menjual dunia, jangan membeli dunia dengan cara menjual agama, wahai para pemuda. من باع نورا بالدجى بمعنى بالظلمة فسيندم. Karena orang yang menjual cahaya dibeli dengan kegelapan, maka dia akan menyesal. Jadi menjual akhirat dibeli dengan dunia, seperti menjual cahaya dibeli dengan kegelapan, maka dia akan menyesal. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka kepada Allah. Kita punya guru, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai 2 bait syair yang sangat keren. Beliau lantunkan 2 bait syair itu tatkala waktu itu beliau punya masalah hafalan. Seperti kita ketahui, Imam Syafi'i itu betul-betul kuat hafalannya. Begitu memandang tulisan langsung hafal, memandang kitab langsung hafal. Tetapi suatu saat beliau lemah hafalannya, sehingga lupa-lupa terus, lari-lari terus hafalannya. Maka beliau mengadu kepada gurunya, Imam Al-Waqi' Ibnu Jarrah. Maka gurunya mengatakan supaya beliau meninggalkan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku lapor kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, lalu guruku memberi aku petunjuk supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau memberitahu aku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah nggak akan diberikan, nggak akan dianugerahkan kepada orang yang durhaka. Berarti barangkali kalau kita ini lupa-lupa, kalau kita ini hafalannya lemah, kalau kita ini menjadi orang yang suka sulit untuk mengingat-ingat hafalan, ketahuilah barangkali kamu suka memandang wanita. Maka tinggalkan kemaksiatan, maka ilmu kamu akan melekat pada kamu, nggak lupa-lupa lagi. إذن يا إخوتي عليكم بالعلم، فالعلم هو خير سلاح في هذا العصر اليوم. فغير المسلمين سيطروا على العالم بسبب جهودهم في تحصيل العلم وفي خدمة العلم وفي تربية أولادهم بالعلم. فالعلم هو خير سلاح كما قال الشاعر: بل هي السلاح من القديم وعهده والآن صار العلم خير سلاح. إذن علينا وعليكم بمزيد من الجهد في طلب العلم. لكن هذا العلم الذي نطلبه يجب أن نصحح النية في هذا الذي نطلبه، أن يكون نيتنا خالصة لوجه الله تعالى. أن ننوي 4 أمور في طلب العلم. أولها الخروج من الضلال. الذي يطلب العلم عليه أن يطلبه للخروج من الضلال ومن الجهل. ثانيا نفع خلق ذي الجلال، أن تنوي إذا حصلت على هذا الذي تطلبه من العلم والعلوم الشرعية وغيرها أن تنفع بها غيرك، أن تخدم بها هذا الدين. نفع خلق ذي الجلال.
الثالث الإحياء للعلوم، أن تكون من الذين يحيون العلم، يكتبون وينتجون ويراجعون ويحققون الكتب والتراث الذي وجدته وتركه لنا سلفنا الصالح. رابعا العمل بالمعلوم، لا تتعلم من أجل أن يقول الناس أنك عالم، تعلم من أجل أن تعمل أنت أولا، ثم بعد ذلك تنصح الآخرين أن يعملوا كما تعمل. هذه النيات الأربعة التي يجب أن نتيقنها وأن نستحضرها حين نطلب هذا العلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan ilmu kita itu sebagai senjata. Karena memang ilmu itu adalah senjata. Orang-orang kafir pun menggunakan ilmu sebagai senjata untuk menguasai dunia. Mereka sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, kemudian menyuruh anak-anak mereka untuk sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sehingga ketika mereka mengetahui seluruh pengetahuan, akhirnya mereka bisa menguasai dunia. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan ilmu ini sebagai senjata dalam mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Beliau baca syair tadi, bal hiya silahu minal qadimi wa ahdihi wal ana sara al ilmu khaira silahi. Bahkan ilmu adalah senjata mulai zaman dahulu, mulai masa dahulu, dan sekarang ilmu pun menjadi sebaik-baik senjata. Akan tetapi kita mencari ilmu dengan niat-niat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mempunyai 4 niat dalam mencari ilmu. 1, al-khuruj minadh dhalal wal jahl. Kita keluar dari kesesatan dan kebodohan. Niat dalam mencari ilmu untuk mengeluarkan diri kita dari kesesatan dan kebodohan. Kemudian niat yang kedua, naf'u khalqi dzil jalal, memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada seluruh manusia. Kemudian yang ketiga, ihya lil ulum, niat untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama dengan cara kita terus menulis, terus mutalaah, terus murajaah, mentahqiq. Apabila ada orang-orang dahulu, para ulama mempunyai karangan-karangan kitab yang belum ditahqiq, kita tahqiq, kita buat catatan kaki. Inilah cara menghidupkan ilmu. Kemudian yang keempat, al-amal bil ma'lum. Al-amal bil ma'lum, mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kita mencari ilmu bukan hanya supaya kita tahu, tetapi kita mencari ilmu setelah kita tahu, kita amalkan. Kemudian baru mengajak orang-orang lain untuk mengamalkan ilmu yang kita sebarkan kepada mereka. Wa hunaka syurut di talab al-ilm. Wa syekhuna radhiyallahu anhu kana yahsuruha fi shittati asya. Wa hadhihi الشروط تتمثل في أخلاق نستنبطها ونقتدي فيها بالحيوانات. كما تعرفون هذه الحيوانات لها منافع كثيرة ولها جوانب كثيرة يمكن لنا نحن البشر أن نقتدي بها. لذلك كان شيخنا يقول لكل حيوان خلق جميل وكريم ويمكن أن نقتدي به في هذا الخلق. لذلك قال ومن شروط طلب العلم يعد 6 أشياء تؤدي للرشد. أولها الصبر على الجوع الوسط. هذه من الشروط الأساسية، أن تكون صابرا على الجوع وعلى غير الجوع. أولها الصبر على الجوع الوسط كأسد، مثل الأسد. والثاني جنبتم غلط إطالة الجلوس في التعلم كمثل حرص الكلب في مطلبه.
rabi'uha hilmun kamithlil hirri aw thalithuha hirsun ala talabihi kamithli hirsil kalbi fi matlabi fi maqlabihi afwan awwaluha sabru ala al-ju'i al-wasat ka asadin wa thani junnibtum ghalab italatul julusi fi at-ta'allumi kan nasri bibtighari al-muallimi thalithuha hirsun ala talabihi kamithli hirsil kalbi fi matlabihi rabi'uha hilmun kamithli al-hirri خامسها إدامة للصبر عن النساء الصارفات الهمم كصبر خنزير بلا تهمم سادسها صبر على ذل الأبد صبر حمار فاطلبوا بذي الرشد. Dalam mencari ilmu ini mempunyai syarat-syarat supaya kita sukses dalam perjalanan ilmu. Guru kita meringkas syarat-syarat mencari ilmu supaya sukses dalam perjalanan ilmu dalam 6 perkara. Yang 6 perkara ini kita meniru sifat-sifat binatang. Yang mana para binatang, mereka itu walaupun binatang tetapi ternyata mempunyai sifat-sifat yang mulia yang kalau kita ikuti sebagian sifat-sifat binatang itu, maka kita akan sukses dalam mencari ilmu. Yang pertama, awwaluha sabru ala al-ju'il wasat. Ala al-ju'il wasat. Ka'asadin. Hada huwa al-awwal. Yang pertama yaitu sabar atas rasa lapar. Lapar yang pertengahan, ya, enggak terlalu lapar itu enggak. Seperti kesabaran singa. Jadi singa itu mempunyai sifat mulia, apa itu? Sabar atas rasa lapar. Maka santri juga sabar atas lapar. Huna futur sa'ah 11 nus qabla adh-dhuhur. Naam. Futur. Naam. Hum yasbiruna min ba'd al-fajr ila qabla adh-dhuhur yasbiruna 'ala al-juu'. Masya Allah. Haulai usudun isar. Usud. Nah, antum ini singa-singa. Karena sudah biasa sabar atas rasa lapar. Masya Allah. Maka tanda antum akan sukses dalam mencari ilmu. Wathani italatul julusi fi ta'allumi kan nasri bibtighari dal muallim. Yang kedua yaitu duduk lama mengintai mangsa seperti duduknya alap-alap an-nasr alladhi yatir. Naam. Seperti duduknya alap-alap yang sedang mengintai mangsa. Kita bukan mengintai mangsa, tapi kita bersabar duduk lama-lama di hadapan guru karena menunggu-nunggu ilmu yang ditaburkan oleh guru. Wathalithu hirsun ala talabihi kamithli hirsil kalbi fi matlabihi. Yang ketiga adalah rasa keinginan yang sangat kuat, seperti keinginan kuatnya anjing dalam mencapai apa yang diinginkan dari mangsa-mangsa dia. Rabi'u huwa hilmun kamithlil hirri. Yang keempat yaitu sifat penyantun dan lemah lembut seperti kucing. Sifat penyantun dan lemah lembut seperti kucing. Al-hirru idza arada shay'an yani yuzhiru hilman kabiran yakunu haliman ma'ak. Ayo. Kucing kalau menginginkan sesuatu, dia itu lemah lembut kepada kamu. Penyantun kepada kamu, lemah lembut kepada kamu, padahal dia ingin sesuatu dari kamu. Al-khamisu idamatu sabri 'anil nisa ka khinzirin ka misli sabril khinzir. Yang kelima yaitu bersabar tidak memenuhi hasrat terhadap wanita. Yang kelima yaitu bersabar tidak memenuhi hasrat syahwat keinginan terhadap wanita seperti kesabaran babi, itu enggak ingin memenuhi hasratnya kepada betina-betina. Sabar. As-sadisu as-sabru 'ala dhulli. Ala dhullin as-sabru as-sadisu na'am.
As-sabru 'ala dzulli sabra himarin. Al-himar mutahammilun jiddan. Yang keenam yaitu sabar dalam kehinaan. Seperti sabarnya keledai dalam kehinaan-kehinaannya. بهذه الشروط تحصل على العلم. فالعلم لا يخدعك أحد يا أخي. فالعلم تعطيه كلك، وقتك وفكرك وشغلك وهمك، تجعل كلك منشغلا على هذا الطلب، هذا الذي تطلبه. ثم بعد ذلك يعطيك العلم شيئا منه، شيئا قليلا منه. لذلك كان شيخنا رضي الله عنه يقول: واعلم بأن العلم صعب لا ينال إلا بحبس النفس عن قيل وقال، ولا ينيل بعده الدهر أحد ما لم يهب له الجميع فاجتهد، فأعطه بلا نزاع كلك، فليلك اسهر ولتجوع بطنك، واظمأ نهارك به ولتتعب كل الجوارح مع التأدب، ثم سيعطيك العلم شيئا يسيرا منه، لأن العلم وفوق كل ذي علم عليم. لن يصل العالم إلى درجة يكتفي ويقول أنا لا أطلب من بعد الآن شيئا من العلم. العلم طلب العلم من المهدي إلى اللحد. Al-ilmu yaqulu bilisani halih. A'tini kullaka u'tika ba'd. Nah, hakada. Ilmu dengan lisanul halnya mengatakan a'tini kullaka u'tika ba'd. Berikan keseluruhan diri kamu kepada aku akan memberi kamu sebagian diriku kepada kamu. Jadi ilmu itu betul-betul mahal. Kita berikan keseluruhan kita untuk ilmu, totalitas diri kita untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian aja dirinya untuk kita. Maka nggak boleh kita itu asal-asalan, tengah-tengah, sambilan nggak bisa. Harus totalitas untuk ilmu. Baru ilmu akan memberikan sebagiannya kepada diri kita. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang alim masih ada yang lebih alim lagi. Maka nggak akan mungkin seseorang dalam derajat keilmuan mencapai suatu tingkatan, kemudian dia mengatakan sudah cukup, saya sudah sampai sini aja tingkatan ilmu saya, habis itu saya tidur, nggak mau belajar lagi. Enggak. Meskipun kamu mencapai derajat keilmuan yang setinggi apapun, pasti di atasnya masih ada yang lebih alim lagi. Maka nggak ada istilah istirahat dalam mencari ilmu, belajar lagi. أختم بوصية لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بوصيته وبكلامه النافع في العلم، ثم بعد ذلك بحديثين رواهما الإمام أحمد في مسنده رضي الله عنه. سيدنا معاذ بن جبل كان يقول: تعلموا العلم. هذه طويلة ربما أنا. Saya akan tutup majelis ini dengan wasiatnya Sayyidina Mu'adz, kemudian dengan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sayyidina Mu'adz mengatakan, ayo. تعلموا العلم فإن في طلبه في تعلمه لله خشية. Belajarlah ilmu karena sesungguhnya di dalam mencari ilmu disitulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ibadah. Mutalaahnya ilmu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih. Saling membahas ilmu antara kita dengan teman adalah bacaan tasbih. Wal bahthu anhu jihad. Mencari jawaban dari masail yang belum kita tahu adalah jihad. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqah. Kita mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu adalah sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah. Kita memberikan ilmu kepada orang yang ahli dan berhak mendapatkannya, itu adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah.
wa huwa al-anisu fil wahda. Ilmu adalah teman yang menghibur kita di saat kita sendirian dalam kegelisahan. Was-sahibu fil khalwah. Ilmu adalah teman saat kita bersepi-sepi sendiri. Wad-dalilu 'ala ad-dini. Ilmu adalah jalan menuju agama. Was-sabru 'ala al-ba'sa'i wad-dharra'i. Ilmu adalah kesabaran saat kita ditimpa kesulitan dan musibah dan bencana. Yarfa'illahu bihi aqwaman. Ilmu mengangkat beberapa kaum kepada derajat-derajat. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim. Sehingga mereka dalam kebaikan menjadi pemimpin-pemimpin dan mereka di kelompok orang-orang baik jadi panutan-panutan. Adillatan fil khairi tuqtafa atharuhum. Mereka jadi petunjuk-petunjuk kebaikan, jejak-jejak mereka diikuti oleh orang-orang setelahnya. Wa turmaqu af'aluhum. Dan apa saja yang dia lakukan diawasi oleh orang-orang untuk diikuti. Yablughul 'abdu bihi manazil al-abrari wad darajatil 'ula. Hamba-hamba saya dengan ilmu yang dia punyai, dia akan mendapatkan derajat orang-orang merdeka dan derajat yang tinggi-tinggi sekali. Wat tafkiru fihi ya'dilu bis-siyam. Memikirkan ilmu itu pahalanya seperti puasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam. Mudarasah, mutalaah ilmu pahalanya seperti qiyamul lail, bangun malam tahajud. Bihi yuta'u Allahu 'azza wa jalla. Dengan ilmu Allah ditaati dan disembah. Wa bihi yu'badu. Dengan ilmu Allah ditundui, diibadahi. Wa bihi yuwahhadu. Dengan ilmu Allah diesakan. Wa bihi yumajjadu. Dengan ilmu Allah diagungkan. Wa bihi yutawarra'. Dengan ilmu orang berhati-hati dalam hubungannya dengan Allah. Wa bihi tusalul arham. Dengan ilmu kekerabatan disambung hubungannya. Wa bihi yu'raful halalu wal haram. Dengan ilmu diketahui mana halal mana haram. Wa huwa imamun. Ilmu adalah panutan, Wal amalu tabi'uhu. Amal perbuatan adalah mengikut kepada ilmu. Yulhimuhu su'ada'a. Orang-orang bahagia diberi ilham keilmuan. Wa yahrimuhu al-ashqiya. Orang-orang celaka dihalang-halangi dari mendapatkan keilmuan. Kalamun nafisun min dhahabin. Ini adalah perkataan sangat indah yang tergores dengan tinta emas. Wa khitaman alaina an nata'ammala hadain al-hadithain likay ta'rifu qadra ma antum alayhi wa ma tatlubunahu. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول في حديث رواه الإمام أحمد وغيره: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنتم أهل حديث إن شاء الله. هذا الحديث له مفهوم مخالف، وهو أن من لم يريد الله به خيرا لا يجعله يستغل بالعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجعله في سبيل طلب العلم والفقه والتفقه والاشتغال بالعلم. معنى ذلك أن الذي لم يرد الله به خيرا فلا يوفقه لطلب العلم ولا للتفقه ولا الاشتغال بالعلوم. Kita akan tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ahmad dan juga ulama lain supaya kita mengetahui derajat perkara yang sekarang antum di dalamnya dan supaya kalian mengetahui mulianya perkara yang sekarang antum ada di dalamnya. Al-Imam Al-Ahmad dalam riwayatnya ceritakan hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam agama. Hadis ini mempunyai mafhum mukhalif, mempunyai mafhum mukhalafah, yaitu orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia tidak akan ditolong untuk mencari ilmu agama. Dia tidak akan dimudahkan untuk memahami agama.
dia tidak akan diberi taufik untuk mendalami ilmu agama. Berarti siapa aja dikehendaki kebaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, pasti dia dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama, mendalami ilmu agama, untuk dia belajar fikih agama. Wal haditsu tsani huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Hada haditsun tawil yumkin an naqta'uhu. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, barang siapa menempuh jalan yang dia mencari ilmu di dalam jalan tersebut, wa innal malaikata salakallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan memudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk diinjak para pencari ilmu karena ridha terhadap perkara yang mereka buat. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya para pengajar ilmu dan sesungguhnya orang-orang alim dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, hingga ikan yang ada di dalam air. Yastaghfiru lahu kullu syai'in fi hadzal kawn. Memintakan ampun untuknya segala sesuatu, segala makhluk yang ada di muka bumi ini, hatta ikan yang ada di dalam air. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadla al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Al-'alim al-'abid fadluhu 'ala al-'abid alladhi laysa lahu 'ilm, huwa ya'budu Allah duna 'ilm. Dan Nabi juga bersabda, keutamaan orang alim yang ibadah di atas orang ahli ibadah yang enggak alim itu seperti bulan purnama mengalahkan bintang-bintang semuanya. Jadi orang alim yang dia ini ibadah itu keutamaannya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang ahli ibadah yang enggak punya ilmu, seperti perbandingan bulan purnama yang sedang mengeluarkan cahaya di malam purnama dibanding bintang-bintang lain yang bertebaran di langit. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para ulama sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar maupun dirham. Wa innama warathul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bi haddin wafir. Hanyalah para anbiya itu mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambil ilmu, dia mengambil bagian paling sempurna dari warisan para nabi. Kama ta'lamuna qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurath fama taraknahu sadaqah. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan kami para nabi tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan semua adalah sedekah. Famirasuhu huwa hadzal ilmu syar'i alladhi tadrusunahu. Warisannya para nabi, warisannya baginda Nabi Muhammad SAW adalah ilmu yang sekarang kalian sedang mempelajarinya. Fa anta ma hasalta alaihi min al-ilmi syar'i huwa nasibuka min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian berapapun yang kalian dapatkan dari ilmu-ilmu syariat, maka sebanyak itulah yang kalian dapatkan dari warisannya Rasulullah SAW. واحد من الصحابة رضي الله عنهم سيدنا عبد الله بن عباس أو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنهما واحد منهما حسب ما تذكرت جاء يوما إلى السوق وقال لأهل السوق أنتم أيها الناس في السوق
وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فترك الناس السوق والأطعمة والمبيعات كلها وذهبوا إلى المسجد. لكن لما ذهبوا إلى المسجد وجدوا حلقات علم، واحد يدرس الفقه هنا أو الحديث النبوي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى هنالك، فذهبوا إلى سيدنا أبي هريرة أو سيدنا عبد الله بن عباس وقالوا له: أنت دعوتنا إلى المسجد وقلت لنا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، أين هذا الميراث الذي يقسم هنا؟ فقال لهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أو سيدنا عبد الله بن عباس: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا العلم الذي يتدارسونه. Seperti kita tahu cerita Sayyidina Abu Hurairah atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari beliau pergi ke pasar. Kemudian beliau memberi pengumuman, "Kok kalian semua ada di sini? Sedangkan warisan Nabi sedang dibagi-bagi ke masjid." Maka mereka semua meninggalkan pasar, meninggalkan makanan-makanan yang dijual belikan, meninggalkan barang-barang dijual yang lain. Semuanya pergi ke masjid. Sampai di masjid mereka tidak mendapati apa-apa kecuali halaqah-halaqah ilmu. Ini belajar fikih, ini belajar hadis Nabi yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Ini belajar ini. Maka mereka heran. Woi Abu Hurairah, Ibnu Abbas, mana katanya warisan Nabi dibagi? Kok nggak ada di sini? Yang kamu dapati apa? Ini, yaitu warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi di masjid. إذن أحبابنا هذا هو خلاصة ما عندنا في هذا الدرس، وهو أن العلم هو حياة القلوب، والعلم هو روح هذه الحياة، وأفضل ما يقوم به المسلم هو طلب العلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو سبيل الارتقاء والرقي في الدرجات العليا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، بعد أن ذكر ذاته المقدسة شهادته الذاتية جل جلاله، ذكر أيضا الملائكة، ثم بعد ذلك ذكر أولي العلم. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن فصابروا ورابطوا ولا تتراجعوا أبدا، ولا تلتفتوا لكلام الناس، بل اجعلوا نصب عينكم الوصول إلى الثمرة وإلى الهدف الذي هو السبب الأعظم لمرضاة الله تعالى. فوفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. Kesimpulan pembicaraan kita, ngaji kita saat ini, yaitu adalah ilmu ini wasilah hidupnya hati. Ilmu ini adalah nyawanya kehidupan. Ilmu adalah wasilah hidupnya hati. Ilmu adalah nyawanya kehidupan. Dan ilmu adalah perkara yang paling utama untuk diusahakan oleh manusia. Sebab dengan ilmu Allah angkat derajat orang-orang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu melebihi orang-orang iman yang lain yang tidak berilmu beberapa derajat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi dan malaikatnya dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Allah menggandengkan persaksian antara zatnya Allah Jalla Jalaluhu, kemudian setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang mencari ilmu. Ini menunjukkan orang-orang yang mempunyai ilmu
adalah mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, sehingga dibarengkan dengan persaksian Allah dan malaikat, yaitu persaksian siapa? Orang-orang yang berilmu. Ya la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Oleh karena itu kita harus sabar dan menyabar-nyabarkan diri. Kita harus murabaqah, mengikat diri kita dalam program-program di pondok ini, dalam benteng suci, penjara suci yaitu pesantren ini. Jangan sampai keluar kemana-mana. Dan kita jangan noleh kepada pembicaraan orang-orang yang ingin menggoda, mengganggu, melemahkan kita. Tapi jadikan di depan mata kita adalah tujuan kita, yaitu mendapatkan ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kemudahan, kesuksesan, keberuntungan bagi kalian semua. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع الشر ترفعنا بها عندك أعلى وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع ربنا وقبنا وكن لنا وهب لنا حسن الختام وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. Ya, takrar dulu 4